Generasi Qurrata A'yun, sahabat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di Kisah Anak. Hari ini saya akan menceritakan seorang sahabat yang mulia berjulukan As-Siddiq. Kalian tahu tak? Ya, betul sekali, Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman, sahabat Abu Bakar adalah khalifah pertama dan nama beliau adalah Abdullah. Lahir 2 tahun setelah tahun gajah dan wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi. Teman-teman, agar lebih semangat mengenal beliau, ayo kita kisahkan ciri-cirinya. Yang pertama, beliau berkulit putih, badannya kurus, kalau pakai sarung sering melorot saking kurusnya. Dan yang kedua, mata beliau agak cekung ke dalam. Hati beliau sangatlah lembut sehingga sering menangis. Yang ketiga, beliau adalah orang yang pandai bergaul. Beliau adalah orang yang pakan nasab. Yang keempat, beliau adalah pedagang yang kaya raya. Dan beliau tidak pernah meminum khamr di zaman jahiliyah dan tidak pernah menyembah berhala. Teman-teman, beliau adalah sahabat yang langsung masuk surga loh. Kok bisa ya? Ayo kita simak keistimewaan beliau. Yang pertama, beliau dijuluki As-Siddiq. Maksudnya selalu membenarkan Nabi. Karena saat diajak masuk Islam oleh Nabi, beliau tidak ragu, langsung menerimanya. Dan yang kedua, beliau adalah orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Orang dewasa yang pertama kali masuk Islam ada 3. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harizah, dan Abu Bakar. Tapi keislamannya Abu Bakar berbeda dengan Ali dan Zaid. Karena saat pertama kali masuk Islam, beliau langsung mendakwahkan Islamnya. Dan siapakah yang masuk Islam karena dakwah Abu Bakar? Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan yang lebih istimewa lagi, 6 orang ini termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan yang ketiga, sedekah beliau lebih bermanfaat untuk Nabi. Dan beliau pun memerdekakan Bilal dan juga budak-budak yang lain. Yang keempat, beliau bersemangat sekali beramal solih. Dan yang kelima, beliau menjadi imam saat Nabi sakit. Bahkan Nabi pun yang menyuruhnya. Tugas-tugas beliau saat menjadi khalifah melanjutkan wali-wali Nabi Muhammad di berbagai wilayah, memerangi orang-orang murtad. Orang-orang murtad di zaman Abu Bakar ada 3. Ada yang kembali menyembah berhala, ada yang ikut nabi-nabi baru, ada yang menentang zakat, bahwa zakat itu dilakukan saat Nabi hidup. Dan beliau pun melanjutkan pasukan Usamah. Di akhir hayat, beliau sakit 15 hari, lalu meninggal pada hari Senin malam tanggal 22 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah. Saat beliau wafat, beliau berumur 63 tahun, sama seperti Nabi. Dan kuburan beliau ada di samping kuburan Nabi, agak mundur ke belakang. Demikian cerita Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita bisa meneladani kesolihan Abu Bakar ini. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Qurrata A'yun, sahabat Al-Quran.